हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आपण ये फोटो देखि पारुथिबे ये होउचंदी पुरी रे थिबा गोवर्धन मठर 145तम जगतगुरु श्री श्री शंकराचार्य। तो यांको मठ को जिबा डिटेल रे आपण को देखैबी चलंतु। इटा होउची मठर गेट, याकू शंकराचार्यंकर मठ बा गोवर्धन मठ कुहा जाए। चलो भीतर को जिबा देखिबा। एटी कोन गेट ओपनिंग टाइम होची 5 AM, क्लोजिंग टाइम 10:30 PM। चलो भीतर देखिबा। ओके, जेतेबेले एंट्री करिवे आपण प्रथमे गोटे रजिस्टर रे आपण को ना देबे विथ केतेबेले एंट्री कले ता सहित आपण को जगह रु आसी चंती एति डिटेल आपण को प्रथमे दबा पई पड़िबो। आ बाँ पटे देखिले जोता स्टैंड अच्छी, जोता रखिए प्लस लेफ्ट साइड रे बाइक पार्किंग जगह अच्छी, एटी भी पार्किंग करि परिबे। हमर जे शंकराचार्य अछंती तांको ना होची निश्चलानंद सरस्वती। आओ ये देखि पारुथिबे भीतर दृश्य केमती कोन अछि। आउ एटा हमर आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित एटा एक प्रमुख हिंदू मठ, जोटा कि वैदिक गणित रे जने गभीर विद्वान आउ सनातन धर्मर प्रवर्तक आउ भारत को एक हिंदू राष्ट्र भावरे प्रवर्तक भावरे से जने जनाशुना। आउ हमर आध्यात्मिक मार्गदर्शन रे सी नियोजित आउ तांकर पारंपरिक ज्ञान सहित से बहुत सारा प्रसंग को नहीं कि बहुत समाधान मध्य करती। आउ से वैदिक ज्ञान हैला आउ गो सुरक्षा पाई मध्य तांकर मध्य आपण एई मठर अपोजिट साइड रे गोटे गोशाला अच्छी। आपण को नेक्स्ट वीडियो रे तार डिटेल देखैबी। देखि पारुथिबे एठी पूजा पाठ चलीची। आउ से सांसारिक जीवन त्याग करने पूर्व से तांकर मैथ और साइंस रे बहुत ज्ञान आउ से हमर वैदिक गणित को माने आधुनिक विज्ञान सहित जोड़िया पाई से जनाशुना। एमती कि किछि सूत्र अनुसार से माने बहुत क्रिटिकल प्रसंग को नहीं कि इसरो आउ विश्व बैंक भली बड़ बड़ संगठन सहित परामर्श करने मध्य से जनाशुना। आउ सी आमर के 1992 मसीह से पुरी रे शंकराचार्य पद ग्रहण करथिले। ए देखि पारुथिबे मंदिर। चलंतु ये मंदिर भीतर को जिबा देखिया कौन चलची। एटी बहुत नन ओडिया आसुचंती, ये देखि पारुथिबे। सब तेलुगु रे कथा होचंती, सब मे भी आंध्र रु आसुचंती माने सब। आउ एठी हमर जेमती मठ अछि सेमती हम भारत रे 4टा जगह रे अछि। जेमती हमर कर्नाटक रे भी गोटे अछि, आउ द्वारिका आउ उत्तराखंड जोटा कि ज्योतिर्मठ, एमती 4टा जगह रे अछि। एटी होम यज्ञ सब हुए।
ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି କିପରି ଜପ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ଆଉ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ଅନ୍ୱେଷଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଟିଳ ଦାର୍ଶନିକ କି ମାନେ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଠି ନିୟମାବଳୀ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଠି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ରୁମ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଠି ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ରହି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାମ୍ନାରେ ବି ଭଲ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜାଗା। ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସିବେ, ଏଠି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଅଛି।